Klaro ug tin-aw kayo mga igsoon. Sa ingon ni Ginoong Hesus, kinsa ba akong inahan, kinsa ba akong mga igsoon. Kini sila ang mao ang nagtuman sa gisugo sa Dios. This is why I'm proud of what I am. I was born Catholic, and that's what I'll always be. Mayong buntag mga igsoon ko diya kay Kristo. Aniya na sa dako magpaambit sa ako ang pamalandong ni inig ebanghelyo karong adlaw. Kini kinutlugikan sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 3 bersikulo 31 hangtod sa 35. And credits to the picture from Totoy Toldo of the Advocates, no? And klaro tin-aw gyud kay diri mga igsoon. Kanang giangkon yun o gipresenta sa Ginoong Hesus ang iyang inahan sa kanang katawhan nga naminaw niya diha nga passage. Lain ang mubasa kanang mga diliingon nato pinaisog kayo. Moingon, for whoever has done the will of God, the same is my mother, is my brother and my sister and mother. Moingon pa na diha, kinsa akong inahan, kinsa akong mga igsoon. Moana dahil na diha pinaisog. Pero upari ang mubasa niya mga igsoon. Sama sa pagka lumoy nga kasing-kasing sa Ginoong Hesus. Kinsa ba akong inahan? Kinsa ba ang ako ang mga igsoon? Kay nganong ingana man ang proper toning ni Ginoong Hesus, kay nanudlo si Ginoong Hesus dire, wa mga saba. So sa pagtudlo niya, iyang gihimong example si Mama Mary ato anang makita. Klaro ug tin-aw kayo mga igsoon. Sa ingon ni Ginoong Hesus, kinsa ba akong inahan, kinsa ba akong mga igsoon. Kini sila ang mao ang nagtuman sa gisugo sa Dios. Ug kinsay pinaka kanang una nga nituman sa New Testament lang actually just correct me pero una nga nituman sa sugo sa Dios. O ilain ang mahal nga Birhen Maria sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 38 niingon ang mahal nga Birhen Maria, behold, I am the handmaid of the Lord, may it be done according to your word. Ug kang kinsa ng pulong sa Dios kay kani si Gabriel, si Anghel Gabriel, usa ka mensahero sa Dios ug kana kay messenger of God. Ug unsa ang message nga iyang gidala, pulong kini sa Dios. Ug ang kana pagyon nga pulong sa Juan kapitulo 1 bersikulo 14 ni puyo uban kanato. Ug diin niagi sa mahal nga Birhen Maria ug timan gitagaan ta og free will sa Dios. Kay kung nidili pa wala pa mitando ang mahal nga Birhen Maria, maglisod asa ipakatawo ang Ginoong Hesus. Kaya ang kaalam sa Dios dili mo puyo sa kanang taong mahugaw or naay bahid sa sala. God bless.